tua ai sei deu hi hi le social network nga chu mi hal khat boina nei vin ni chu request an bol so vin hi le a join na ding jong mo zo po vin join dan jong he po vin hi ji chun hi chuba hi video chom chang ki sim ding hi in video ong kil kit ding na hi vin hi chi hoi ta na ne be bun lang na boi lo na ding vin na aban le hi chi hil chet na hoi na ngai chat wa le Facebook zo se ong ke post ong ki I khat le a boi ji chun hi chi KUKI channel ki subscribe la chun ong ki upload changa khon na vet the hi na boi na ha sat na ne ya ong le chi video no ya hi comment na bola ngan thot yang the hi chi dung chu ya chu ken kan ni khat the in Facebook anan do phan ole ipi group pe na chu nan I khat no hi tam ti ho a ki boi ji na ji chun Facebook jo se I posting le admin ho jong alang khat na no mo sa ji win na ji chun group zo se ong ki post zo lo ji chun hi chi hi ai THEI le KUKI channel subscribe an ki bol nang na do na ho video na de ya ong le na vet the in a khen khan in PTM bol dan ke poi ti bin hi chi KUKI channel ma cho ANOI la nga cho kai su le chun KUKI channel ti hol bin la ANOI la nga cho I khat le chun na mu ding hi in na mu de wa hi in hi tunia hi ki pa ta in ho member ko na mi som walang YouTube channel tha in hong vin in ki dong so vin nei la anom the tan na hi chi chu an sei wi tin koi to bang subscribe nai lo na wa le subscribe button hi chi to bang sana ki jit an video no ya he tin hi chi chu na mi ring ai na mi zo ting le hi chi to bang bell icon khat hong tin chong chu mi le chun video hong ki upload cheng le atha a hi po le nangen na mu thei notification na mu thei ti na hin video na vet zo ting la hoina sa ai le hi chi to banga like button khat tin chong chu in me pi wen na tun view tin mi khen khat chui chi to banga confuse tam tan na aji chu hoi lai pe na ka join ding ham ai lo la hoi chi lai chu ka click nga I pi chu ka bol la hi chi lai ai ka lut theya ken jong hi chi ka bol thei ding ham ti ven na a khian hi tai nin do thei I ma cha ki phatlam na ding lo na bol deu na bol thei lo vai le ki pa ta lung lai sela I ma ke phatlam lo pe nin do thei wa hi in apa na chu a khian khat wang chun an mu phat le na in do wa I sei chet phat la o hi ti ho an het tao chuna ai chi chu tunia chu ipn ham te ai le adang ngo chu le video ang ki so in hoi ta download ding dan apps min ho long hoi ta ki so hin ai le ni chi social at wall chu hal khat an ki bol khil jong chu nan ten a ji chu ni het lo ji hi a ki bol khil hi lo we na anoya chu description ki pi a hi in hi chi chu amuzo po ben hoi lai pen hi ham hoi chi pen ai ka click nga ka join ding ham te a boy ji ben hi ji chun tu nia hai video a hoi ta I KIHIL chi deu hi in aban he ana vekit ten na a video wedding a video no ya chu hoi chi lai pen a chu link umai chi lai chu na click ding ham ti event deu hi na tuin ana veote na browser a chu loot le chun hi ta he I khat hong ding ai na Google a chu lut le chun hi ta he interface mon na tin hi chi wa ko na chu hi chi wa YouTube yong na tai the hin ai lo wai le hi chi la ya hi dot moi na hi chi lai click le chun Gmail a na lut zo ta Google a sign up na bol zo ta ai le hi chi wa YouTube yong na mo de we hi chi wa na chi the hin ai lo wai le chi wa YouTube na tai de ngai na chi YouTube type le chun hong en ten ni chi chun na click zo ting le chi wa na chi ding hai na nga chi zo ting le hi ta hi interface YouTube interface na mo ding in dashboard ki tin na hi chi na mo ding hi chi zo ting chu le hi chi la ya search bar pen hai na mo hi chi search bar pen na hi chi la na click ding KUKI na KUKI channel na KUKI channel ti na type zo ting le hi chi la na click ding hai chalai na click zo ting le hi chiwa hi KUKI channel ama sapena hong tin anoi la ngang ha na vel chun video tam ta ding ai KUKI TV KUKI PPM impact ti zat hong ding ai na I hol pen chui le hi chi logo na KUKI channel pen I hol lo hi in hi chalai na click ding ai na hi chalai na click ting le hi chiwa video ho chong do ta vet ta video ho chong do an tin
aban lai chalai home hi na hi chi aban lai chalai video na click ding video na click zo ting le ni tai hong ding ngai le ama sai na sei pe no chui le social ad wall ipi ham na hi chalai pe na hi AHIN hi chi video hi na click ding ni tai na click ting le a video hi tin hong ki hong en tin ANOI la ngai ga kai su le han hi chi vai see more na see more aji chu thui lai ki ji dia sau jab ji chu na ki mu zo po in hi chi lai hi na click ding na click zo ting le hi chi a join na link a ki tin na hi chi pen na click ding hi chi na click zo ting le windows tha kharung kyong le tai chi ga click ngoi ten hi chi hong kyong ta vet ni ta he windows tha hong ki hong in tin hita hong ki hon ting le hi chi sponsor id ki jit zo ta hi chi wai na min ho na fill up mana ki pat thai ta so na a fill up ding dan het lo wai le chun hi chi lai a video hi na vet zo ding hi chi lai video hi aban ban na follow na bol ding na hi chi chu iga se the hin tin hita chun na click ding hin aban le bek nga che ki noi te ni chawai video tam ta ki upload ne na vet lo lai mai le na vet thei hi cho zo se video zo se na i khat tha do ha ma ki se nge na hi in gmail account iti ki hon ham ti hon he lo wai le hi chiwa ko na ong ki pan na hin na hi chiwa ko na ban na ki ong pangan na blog hon dan hon ki se in YouTube channel iti ki sim ding ham gmail account khat na nei ai le YouTube channel dong na ki sim thei na ni cho ang chu abona ki se hin ni chi chu tu ni na iga sei thei hin tin ni chi social at wala join thei lo ji so ni chi video ai neu chang ki sim hin na ATM khat na he lo na nei wai le nin ki dok ki thei hin subscribe an ki bol bin lang na hi chi ke account na hi ji chun subscribe button am po in hi chala ya le han nang ho adinga ga le han hi chi KUKI channel an lu ting le hi chi to bang ai hong ding na ho a chana san hong do ve tai chi to bang subscribe hi chi wai subscribe button na me leng na in cha chan chu hi tu ni ai sei thei ka ki pai